शारजाह के मॉल एरिया में सिटी गेट मेडिकल सेंटर का शानदार इफ्तिताह किया गया, जिसमें सदर शारजाह सेंटर चौधरी खालिद हुसैन, सीनियर वाइस चेयरमैन बिजनेस काउंसिल शारजाह सैयद सलीम अख्तर, मरूफ इन्फ्लुएंसर पावर ऑफ शारजाह डॉक्टर महमूद अर्रहमान और दीगर इल्मी अदबी सियासियों कारोबारी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में मेडिकल सेंटर के रूरवां शाहिद खान बंगश और डॉक्टर हामिद बंगश ने कहा कि ये मेडिकल सेंटर पाकिस्तानी कम्युनिटी और शारजाह में मुकीम दीगर कम्युनिटीज़ के लिए जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम करेगा। उन्होंने ऐलान किया कि इफ्त मरीजों को मुफ्त कंसल्टेशन और चेकअप की सहूलत फराहम की जाएगी। मज़ीद ये कि रमज़ान के बाबरकत महीने की मुनासबत से सिर्फ 50 दिरहम में 51 टेस्ट करवाए जा सकेंगे। शाहिद खान बंगश ने कहा कि सिटी गेट मेडिकल सेंटर जदीद तरीन तिब्बी आलात से मुज़य्यन है और कम्युनिटी को आला मेयार की तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए मुस्तनद डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। मैं इस बाबरकत महीने में दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान बस रहे उन सबको मुबारकबाद दूंगा और साथ ही साथ मैं डॉक्टर हामिद बंगश साहब को और उनके पूरी फैमिली को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि जिन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान के नाम रोशन करने के लिए वो पेश हैं कि आज एक पाकिस्तानी मेडिकल सेंटर जो है वो और खुला है यहाँ पे शारजाह के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और पाकिस्तानी जो है वो हर फील्ड के अंदर जो है वो अपना नाम यहाँ पर रोशन कर रहे हैं। तो मुझे यकीन है कि ये आने वाला जो वक्त है वो पाकिस्तान यहाँ पे बढ़ चढ़ के अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पे अवेल करेंगे। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, सिटी गेट मेडिकल सेंटर का इफ्तिताह है और ये मुफेला एरिया में है जहाँ के बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी अवेलेबल है। तो मैं डॉक्टर हामिद बंगश का और पूरी मेडिकल सेंटर की इंतज़ामिया का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उस एरिया को चूज़ किया है जहाँ पे ये अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की खिदमत कर सकेंगे। और इस रमज़ान के महीने में, बाबरकत महीने में इन्होंने ये काम शुरू किया है। अल्लाह मियाँ ये बरकतें भी इंशाल्लाह नाजिल करेगा और इनको भी पाकिस्तानी कम्युनिटी की और बाकी कम्युनिटी की भी खिदमत करने का जो है वो मौका मिलेगा। आप सारे मीडिया वालों का मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आज हमारे इस ओपनिंग में आप लोग तशरीफ़ लाए हैं। रमज़ान का बाबरकत महीना है, जितने भी मुसलमान जहाँ भी बसते हैं उन सबको मैं रमज़ान मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ मुत्तहिदा अरब इमारात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत ही अमन वाली ज़िंदगी और बहुत ही खुशी वाली ज़िंदगी। मुत्तहिदा अरब इमारात जिसको कहते हैं लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो ये वाकई लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। यहाँ आजकल थोड़ी सी तकलीफ़ है, लेकिन मैं कहता हूँ हम मुकीमीन के लिए, मुआतनीन के लिए, जितने भी यहाँ बसने वाले लोग हैं उनके लिए कोई तकलीफ़ नहीं है। हम यहाँ बहुत ही अमन वाली ज़िंदगी अब भी गुजार रहे हैं और इसका ज़िंदा सबूत आज का ये महफल है, आज की ये गैदरिंग है। हम इसमें रमज़ान मुबारकत महीने की जो बरक़ात है उससे भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और साथ में अपनी जो नॉर्मल ज़िंदगी है वो भी गुजार रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि मुत्तहिदा अरब इमारात हमारा सबसे पहले हमारा पहला घर है और इसके लिए हम हर किस्म की कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। पाकिस्तानी इंशाअल्लाह बहैसियत ओवरसीज़ हम मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ खड़े होंगे और हम इस महीने में ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह जहाँ भी ये मामलात हो रहे वहाँ पे अल्लाह ताला अमन कायम करे। पूरी गेस्ट को हम वेलकम करते हैं। बहुत मेहनत के बाद हम इस स्टेज पे पहुँचे कि आज ग्रैंड ओपनिंग है, तो इसकी खुशी में हम अपनी कम्युनिटी को इंशाल्लाह आपसे वादा करते हैं कि सर्व करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम एक पैकेज भी अनाउंस करना चाहते हैं कि आने वाले एक महीने के लिए हमारी ग्रैंड ओपनिंग की खुशी में 1 मंथ के लिए हम फ्री कंसल्टेशन फॉर GP एंड फॉर डेंटिस्ट्री और उसके साथ साथ लैब में हम तकरीबन 70% ऑफ दे रहे हैं। 51 टेस्ट हम 50 दिरहम का सिर्फ ये अपनी कम्युनिटी को सर्व करने के लिए जो हमारा कॉस्ट आता है उसी में हम जो है ना अपनी कम्युनिटी को जो बेसिक हेल्थ इन्वेस्टिगेशन है वो कराएंगे और उसके साथ साथ जो रेलेवेंट उसकी चीज़ें होंगी हम अपनी क्लिनिक में डिस्कस करेंगे। बेसिक लैब है जो हर किस्म के इन्वेस्टिगेशन हमारे अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास डेंटिस्ट्री है, डेंटिस्ट्री में सारी चीज़ें हम कवर करते हैं, चाहे फिलिंग हो, रूट कैनाल हो, ट्रीटमेंट पे नहीं जाते। इसके अलावा हमारे पास GP के 2 सेशंस मॉर्निंग टू इवनिंग 9 बजे से लेकर 11 बजे तक हम ये भी हमारे इस अंडर वन रूफ ये सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। उसके साथ साथ हमारे फार्मेसी और साथ हमारे ट्रीटमेंट रूम्स भी हैं जिसपे हम एन पेशेंट को भी देखते हैं फॉर अ सर्टेन टाइम। तो इसको हमने बड़ा डाइवर्सिफाई किया है। हर किस्म की लैंग्वेज में हम अपने पेशेंट को उनकी अपनी ज़ुबान में हम समझा सकते हैं। यहाँ से इंडियन भी है हमारे पास, पाकिस्तान से भी है, अफगानिस्तान से भी है। तो ये हम सारे उस कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं और इसके अलावा जो जिस
زبان کے ساتھ آئیں گے، جس لینگویج کے ساتھ وہ اسی لینگویج میں ان کو سمجھائیں گے. پہلی چیز تو ہماری یہ ڈفرینس ہے. دوسری یہ کہ لوگوں کے سب سے زیادہ ایشوز ہوتی ہے خاص کر سیلری طبقہ اور ایسے طبقہ جہاں کہ افورڈیبلٹی بہت کم ہوتی ہے، تو ان کے لیے ہم اسپیشل پیکیجز رکھیں گے. ان کے علاوہ اگر متوسط طبقے کے لیے ہم فری کنسلٹیشن بھی پرووائڈ کریں گے. بولے گا صرف تو صرف آج کل پاکستانی لوگ کے لیے، ان لوگ ایسا لوگ ہے کہ الحمدللہ کدھر بھی جاؤ خطرہ لوگ سے بھی کھیلتا ہے. کیوں آپ لوگ کیا بولتے ہیں بم پھینکتا ہے امارات میں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن دیکھو ڈاکٹر صاحب نوا کلینک کھلا کیا اور سب کچھ دکھایا. واقعی پاکستان زندہ باد ہے. سب سے پہلے تو یہ سٹی گیٹ میڈیکل سینٹر، اس کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. آنرز کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. شاہد بھائی کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کو بہت مبارکباد دیتا ہوں. اور بہت ہی اچھی لوکیشن ہے، اور میں کہتا ہوں کہ بہت اچھے کم ریٹ میں بھی یہ لوگ جو ہے نا اپنی سروس دے رہے ہیں. تو جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ ان کے لیے بہت اچھا ہوگا، بہت فائدہ مند ہوگا. اور میری طرف سے سب کو رمضان کریم اینڈ اسٹے سیف. پہلے تو حافظ صاحب کی اور آپ کی پوری ٹیم کی بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے ہو ماشاءاللہ. اور آج میں ڈاکٹر حامد صاحب کو اور ڈاکٹر شاہد بھائی کو ان کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آج ماشاءاللہ اتنا اچھا اقدام انہوں نے اٹھایا. موئلہ نیشنل پوائنٹ جو بہت ہی مشہور ایریا ہے، یہاں پر بہت سارے پاکستانی اور بھی بہت سارے کمیونٹی کے لوگ یہاں پر رہ رہے. لیکن خوشی کی بات یہ کہ الحمدللہ اس میڈیکل سینٹر کے اندر انہوں نے تمام زبانوں کے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، اسٹاف ہے، تو وہ یہاں پر موجود ہے. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور میں اپنی طرف سے اور اپنی سب دوستوں کی طرف سے بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گا. زه د خپل طرف نه ماشاءالله شاهد بھائی تا او ډاکټر حامد صاحب تا په سټي گیټ باندې د اسپیټال کلاوېدو باندې د زړه د کومې نه مبارکي وایم، او الله پاک دې وکړي چې دا شاهد بھائی کوم محنت کړو ماشاءالله هغې یو ډېر ښه رنګ راوړو. زه د خپل طرف نه څونه مېلمانه چې راغلي د هغې شکریه ادا کوم، او بیا د دې ټولو ټي وي ګانو د چې کوم مایک لګولی دی، کوم تکلیف یې کړی دی راغلی د دې ډېره شکریه، او امید در رب کوما کہ انشاءاللہ اللہ پاک بے کامیابی غلط بوزی. بہت خوشی کا موقع ہے کہ شارجہ مویلہ میں سٹی گیٹ کے نام سے ایک نیا میڈیکل سنٹر اوپن ہوا ہے، اور اس کے اونر جو ہیں ہمارے شاہد بنگش صاحب ہیں. اس نے بہت زیادہ محنت کی ہے، اور ساتھ ڈاکٹر حامد صاحب، میں ان کو اور ان کی پوری فیملی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے دعا گوئی ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے اس کاروبار میں برکت ڈالے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میڈیا والا کا بہت بہت شکریہ، اور شاہد بھائی ڈاکٹر صاحب کو بہت بہت مبارکباد. اور میں ایک بات بتا دوں آپ سب کو، ڈاکٹر صاحب کی یہ آل راؤنڈر ہے، تو انشاءاللہ آپ سب کو ڈاکٹر حامد کی پورے امارات میں اگر اس کے پاس آپ سب کہنا چاہیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر حامد صاحب کو سٹی گیٹ میڈیکل سینٹر اور فارمیسی کے اوپننگ پہ مبارکباد کہوں گا. اور ماشاءاللہ جس طرح پاور شارجہ بھائی نے کہا کہ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ یار حالات ایسے ویسے، تو ماشاءاللہ آج کا جو جمگٹا ہے وہ آپ کو سب کو بتا رہا ہے کہ ماشاءاللہ یہاں پہ لوگ ابھی بھی سارے لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو فیک نیوز میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے. اور جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں جو ہماری آواز سن رہے ہیں اور ہماری زبان جانتے ہیں، تو ہماری ان سے درخواست ہے کہ بھئی آپ یہاں کے جو انفارمیشن ہے وہ جہاں پہ اتھینٹک انفارمیشن ہے وہ لیا کریں، اور اسی پہ بھروسہ کیا کریں.